তুদি এটা হলো আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। তুদি আমরা चॉप में ना तले नोड़े में ना छिलापी চিনা বস কত নেলো কানা गया था लगी प्याज और मटरশুটি सलाद है তুই আমরা দেখছি তোকে আমরা দেখছি জানি বুঝতে পারছি কিন্তু खिचड़ी ले जम लगी ओना से प्रस्तुति चालू करना ওই বস্তাটা লেখি খিচুড়ি তলে यस नो নয়া ইন করাও করি মোরে যত কোগে সাগুন নাওয়া সেরমা গাতে কো এদের কতগুলো সাগুন এই তুই ঠিক আছে যতটা আম করা ঠিক আছে কে যেতে কে স্টার্ট করেছে তুই আমি স্টার্ট করেছি তুই এই করেছিস দমে ঝগড়ুটে জ্ঞানে কুড়ি দিলে দমে ঝগড়ুটে দমে চিতা দাঁড়িয়ে আয় কাটিক কাতে চি হুইবা নিতে তো লাজাতে মেহাই পটম দা রাজাতে তো বাংলা মোটা ঠিক আছে কিন্তু আমি কেন দেখাবো বলুন আপনারা দূর টেস্টি টেস্টি খিচুড়ি কি নাম সম্বাদ হতি তো গোটা ফ্যামিলির জন্য একদম মাখা হচ্ছে ঝালমুড়ি ঝালমুড়ি কি ছিলাম ওই নি তো চালাই না চপ দাঁড়া রে মাখতে দে জুতু কেনা নাগে টুকুই রে তো আরো বাকি রাইলে সিপি দারে মিতলে কেনা টুকুই রে সিপি টুকুই রে কামা কি সম্ভাবনা জানকা সিপি हुई हमसे याद যত হলে কি সিপি কেনা মেটেন জায়গা রে তো বইন তুমি ডাল মিয়া রাখো ঠিক আছে মা যত চট তত ভালো itu celak kana গ্রিন ওয়াটার Pamar ইংগে বুকিং করে হ্যাঁ বেরে কি দাও un pasang dah দেখো liam jana node mina ko haku nongku বাকু বানাইলে কত কি হরে ne node hello node mina kena baru রসুনে সালাই তালে কমি দেয় কিমা দেখাই সিন্দা জিলে গিয়ে দেয় নোট गाइस नितो अलिनी इना लुरकुलिन हेक kana node पायरा लगी और पेपर हुई kana जे लुरकु लगे मिटन गिफ्ट इन हताव कदा ठीक गया बई एम कदिया तो उनी गिफ्ट बोन एमाया और उनी रिएक्शन बोन नेल तया बई बड़ाया चिलका रिएक्शन एमा तो नोय आडी दिन लहारे किरिंग कते इन दहो का तो एमाय बोन चदा से उनी बर्थडे हिसाब ते किरिंग कदा तो एमाय बोन ठीक আছে उनी बाय बड़ाया तो वेट तमन पे तो गाते को लुरकु है kana नोय और पायरा सपाय नाइ नुई दो नित के इन दारी पायरा नि तो इन पायरा तो चलो उनी सरप्राइज बोन माया और उनी रिएक्शन बोन नेल तया ची हुआ तो चलो नेल तब আই হোপ কিছু ভালো জিনিসই হবে মানে আই হোপ কিছু ভাগি জিনিস কেমন না ওনা তো নেল জামাম लेम कच्चे का सरप्राइज तुझे का थी ओए लुलु हे कान तले तो गाइस यार उदो थोड़ा सा खराब है और आलू पे जी हर पे मने ठीक है जापित में आरती अतंग में आलम बेगे ता किंतु अब बेगे माम जमा आलम बेगे ता गम था दार तो बांग अतंग हुआ बई जाता है वाह होई ना शांति आलम बेगे ता ठीक है आलम बेगे ता हे सত্যি তো हे ঠিক আছে आलम बेगे ता हे देन मैं ततंग मती हां मैं तो कोई मैं दोनी तो ठीक है ना जी नोटे जी हां जी है फोटो गाइस ये तो गिफ्ट अनबॉक्स है माने गिफ्ट গুলো ঠিক আছে बेस को इतना टाइम है अच्छा ठीक है बहुत प्यार से पैक हुआ है चिकते ओड़े इदाई ओना आगे छड़ा ले सही सही ओंडे ओंडे छड़ा ले मुंडे ओए तो पोई तुम्हारा जिंदे जान ही निकल गया है क्या ओ माय गॉड गाइस এখানে ঘুড়ি আছে দেখো पहन के देखो ওকে ওয়েট তো গাইস এই যে খুবই সুন্দর গাইস এরকম আমি অনেকদিন থেকে খুঁজছিলাম বাট পাইনি আমি ঠিক আছে तो अनुआ तो रड़ा ले ये तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है ओ सुंदर है ना बहुत ही सुंदर पसंद हुआ है क्या बहुत ही प्यारा है और मेरे को पसंद भी आई ये देखो मेरे को पप्पी दो थैंक यू तो पैरालेन की जारी खानी चला ओके खाइबा मु दिया साड़ी नेल हुई कना नेल ही तो बांग बांधी हिवा ठीक है
ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱩঠᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে চলো তো গাইস আমি এখন সাইকেল চালাচ্ছি তো রেডি kan তাহলে নুই আর আলিন দৌড়া কুলিন কামি বাড়াইতা কো লাগি দাকান চন্দাও কদা আর কিন্তু কাটি জীবন তো দাও কোদা আর কাটি ওনা দেখা তো ইঞ্জিন জম জম লাগিয়া গো এসকার মতে গের আলিন দো হানতে লিন জমা যেহেতু যত হল হানতে আর ইনি তো শাড়ি বাঁধিয়ে গাইস আর তুই বাই শাড়ি ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱸᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱪᱟ ᱠᱚᱧ ᱡᱚᱫ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱟᱭᱥ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱤᱥᱤᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱯᱩᱪᱤ ᱟᱨ ᱞᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱯᱩᱪᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ আর দৌড়ালে চালাই তো কোরআনে চালালে প্রায় 10 ফুট কোরআন ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ 3টা যখন চালালে ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱚᱭᱱᱮ 2টা ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱟᱹᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ইনি যদি কিছু করে ইনি কিছু করে ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱥᱟᱹᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤᱧ ᱵᱟᱸᱫᱮᱭᱟ ᱮᱭ ᱛᱚ বাবা সুদিন চালা বাবা সুদিন চালা সে তো কেন ঠিক আছে গাইস ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱠᱞᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱧᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ পয়সা দেন সারা জীবনই দেয় না ᱤᱧ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱧᱟ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱧᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱧᱟ আচ্ছা যতদিন দেখে না ততদিন নিজে पढ़ाव मेरा तमा अरे पढ़ा दो बाद में una आगे पहले दिन नेगे तो चला हुआ से पूछी ना ओ ये कोई पेजामा आचियार केलेवेन के जो इदी तले दुकान ना जिनिस पत्र अनु पुची ये बाहर गोसोइन था स्वादिष्ट भाग रे बेसी है तीन दर को मेंदा थींगे माके बोलवा चीज हम में चला गपन चला কালকে চলো তো যাবে কি আমি কলেজ যাব কাল কলেজ যাবে তাহলে এখন চলে যাবে মাদালা বেটা দুখ में আমি কালকে সকালে दुख में तला बेटी होई ना दुख में ओए हुई कोना पिठा मैरिड जी ठीक है नहीं तो आले ले चला करना सॉरी आली ली चला करना लुकुज ए लुकुज में हाय रे हिजो में मेटे रील्स लिंक शूट लगी मयंग 2 मैं टू नुई दो बहुत ही ट्रेनिंग चल रही है ट्रेंडिंग सीरिंग करा नुई तो एने बड़ा के इन दो एने बइन बटे के तो उनो मस्त बन नुई लेका बन तो स्पीड ते एने इन तो स्लो मोशन डांस तो ठीक আছে চলো उनका गे तो नुआ करे के शूट हुआ नुआ पीछे चलो कना কপারটা খুলো हाय हे गो কি হরে ওখানে কপারটা খুলো কাছে আছে হ্যাঁ লা ওইখানে একটু কেরোসিন তেল দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দাও যাও ঘরে নিয়ে যাও দেখো হ্যাঁ লাগছে যাও কাপড় ভিজায় তুমি একটু ধোয়াটা দিয়ে দাও না पला 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 गो मानुई आड़ू तीन बदमाश गो गाइस उनका को उत्पाता बांदर আর আরে তো বততে চাঁদ কই আঙ্গুলি না मा तोक्तारे तहे कना कोलाई कुची को उनी हाडू हेकाते नोडे आबार कटु जमिदा बतते भाले लगा देड़ो एकना उनका के बदमाशी तो किन आडी दिन को हेकाते माने कोई ना एक सप्ताह लेकिन उनकिन हाडू हेकाते किन बदमाशी दा और नोडे कोलाई मेना तले समझदार बेसी किन किए हानी येले कना पे আগুন ধরাতে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা দে হাড়ুম ñele ko to harum ñele ko to এ আমলে কা কইলো मार साले का खोपड़ी तोड़ नोडे कोरा पुट्टू का तलेया ওরে ঝুলে এটাতে মনে হয় ঝুলে ছিল রাবু কাদাই লসকা লাগি হিজু কনা গাড়িটা উপরে ওনা को जॉम लब तक हिजु कना आयरी मोटा ते आले तो बाले तिए कदा नोक दो ए जॉम कता को कना को उनका किन बदमाशी दा नुकिन हाडू दो
চাই ওদের চাই গরম গরম চাই লেবু চাই আমিও নি চাই পাঠাগুলো পুরাই দিচ্ছি না খেয়ে যাবো বাবা আরে আমরা হ্যাঁ very tasty guys এটা তুমি তো সব মিক্স করে ফেক বানায় আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন